नमस्कार टुडे बिग न्यूज को स्वागत करुच्ची मु परेश। दीर्घ 17 दिन ग्रीष्म भाव पर गतकाली राज्यर केतेक अंचल कालबैशाखी देखा जाइथिला, जाफल केउंटी केउंटी सामान्य वर्षा अनुभूत होइथिला, किंतु आज सकाळु सकाळु असह्य ताती अनुभूत हेउछि। तेबे मंगलवार दिन बारिपदा सहर तापमात्रा 46.4 डिग्री पहुंची विश्वर 10 उत्तप्त सहर मध्य द्वितीय स्थान में पहुंची, जहाकु नहीं सबुआडे चर्चार विषय पलटिथिला। गतकालीर कालबैशाखी प्रकृत में तापमात्रा को कमाइब ना पूर्व भली ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो ताहाकु नहीं आजिर प्रसंग पुणी निया वर्षा। आम सहित आज आलोचन सामिल हे डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही, परिवेशविद, पाणीपाग विशेषज्ञ रे शरचंद्र साहू, कटक प्रतिनिधि रे जितेंद्र सेठी और बारिपदा प्रतिनिधि रे राज गुप्ता। आप समस्त को आलोचना को स्वागत करी। तेज जो भाव गतकालीर दीर्घ 17 दिन जो ग्रीष्म प्रवाह राज्य में जारी होता, गतकालीर सिचुएसन सामान्य बदली राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखीर स्थिति अनुभूत होता, कौटी कौटी काँ बा वर्षा भी होता, कौटी आपणकर कुआपथर माड़ भी होता, कौटी झड़ तूफान भी होता। किंतु आम जिते गोटे आलोचना होते गोटे कालबैशाखी अनुभूत हुए तापर तापमात्रा सामान्य कमी जाए, किंतु आजिर सिचुएसन संपूर्ण अलग थिला। राज्यर विभिन्न अंचल जो खबर आसिक पहुँचुची, पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आसिक पहुँचुची, पुणी से आपणकर तापमात्रा बढ़ुची एवं प्रकृत में ये तापमात्रा केते आगू जीव ना किसी जो तापमात्रा ह्रास हम ताकू आम स्वतंत्र आलोचना करिया। मो सहित अच्छा डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही अच्छा परिवेशविद। सर आपको आलोचना को स्वागत करी। सर कि देखुं 17 दिन जो असह्य गुड़गुड़ी थिला, ग्रीष्म प्रवाह जारी होता, तापमात्रा बढ़ुला, गतकालीर जो थिला आपणकर कालबैशाखी थिला, राज्यर विभिन्न अंचल सामान्य वर्षा होती, कौटी कौटी झड़ तूफान भी होती, कुआपथर वर्षा भी होती। तो प्रकृत में ये जो कालबैशाखी पर आकलन कराए तापमात्रा ह्रास हम, किंतु ताहा आज अनुभूत होनी, पूर्व भली आज सकाळु सकाळु तापमात्रा बढ़ी चलती। सर प्रकृत में यार स्थिति कौन सर? वर्तमान पाणीपाग जनित एक गंभीर परिस्थिति मध्य देई आमे गति करूछे। आगे जो भली भाव राज्य रे तथा समग्र देशर विभिन्न अंचल रे वर्तमान ग्रीष्म लहरी जारी रही, निश्चित भाव ये बहुत आह्वान सृष्टिकारी है। अनेक जगह तापमात्रा बहुत उच्च स्तर रहुछि, जहाँ आमे देखिले विगत दिन में बारिपदारे 46.4 डिग्री सेल्सियस, बालेश्वर 46, भुवनेश्वर 45.4 डिग्री सेल्सियस, यही भाव में समग्र विश्वर 10टी सबुठ उत्तप्त सहर मध्यरु 3टी जाक आम राज्य रे ही रही। ये सूचय दौची जे आगामी दिन में पृथ्वीर जो उत्ताप वृद्धि घटुची, तापमात्रा वृद्धि घटुची एवं सेथिने जो जलवायु परिवर्तन घटुची, ये बड़ गंभीर समस्या रूपे क्रमशः आम सम्मुख में उभा है। निर्दिष्ट भाव में एबे जहाँ आम आलोचना करछे, जो कथा आपण कहिले मझिरे मझिरे काल बैशाखी एप्रिल मे मासरे अनुभूत हुए एवं तार प्रभाव रे थरे काल बैशाखी आसीगला परे तार प्रभाव रे परवर्ती दिन हुए तो टिके ठंडा अनुभूत होता है। काल बैशाखीर दुईटी दिग रही, गोटे होउची एते जोर रे पवन बहिबो, अल्प समय भितरे से बहुत गुड़े ध्वंस साधन कर दी। अन्य पक्षरे जदि वर्षा हो गला किछि ताहले अनेक दिन धरि जो वर्षा नथिला एवं बहुत गुड़े गरम अनुभूत होउतला, शुष्क पाग होइतला, सेथिरु किछि परिमाण रे त्राही मिली। तेणु ता परदिन साधारणतः टिके ठंडा रही थाए, परिवेश तापमात्रा रे ह्रास होइथाए, जोटा आज आमे एबे अनुभूत करूछि। किंतु ये जो वर्षा हो गला तार आउ गोटे दिग रही, जो वर्तमान वायुमंडल रे जलीय बाष्पर परिमाण अधिक हो जाए, ये जो जलीय बाष्प अधिक हो गला तार आउ गोटे दिग रहुछि, गुण रहुछि, वर्तमान ताप को टाणिकी रखे। तेणु तार प्रभाव रे अपराह्न बेलू आम 2टा बेलू अनुभव करवा तापमात्रा निश्चित भाव में पुणी बढ़ीगला। तो यही भाव में आर विभिन्न दिग रही, किंतु आम देखा जनसाधारण कौन
କରିବାର ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ତାପମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସରକାର ଯଦିଓ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି 11ଟା ପରେ ଆଉ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିଛି ଲୋକ କାମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ହୁଏତ 5 ତାରିଖ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କାରକ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ, କୋଠା ବାଡି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡି ଚାଲିଛି, ଯେତେ ପରିମାଣର ସଂଖ୍ୟାର ଏସି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କଳକାରଖାନା ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଉତ୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଯାହା ପରିଣାମରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଖର କିରଣ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ପଟୁ, ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗରମ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହଉନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କାରକର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ନୂତନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏକଦମ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ହ୍ରାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଗିମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଇ 10 ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦା ସହର ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ସହର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ 10ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଶକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏଇ 3ଟି ସହର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ବାରିପଦା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 46.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 46 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ 4। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ 3ଟି ସହର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ତାତିକ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ତ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ଏ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 2000, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ତଥ୍ୟ ଥୋଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେଠି ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତ ହେଇ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ସୋନପୁର ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି ମହାନଦୀ ଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପଥର ରହିଛି, ବାଲୁକାମୟ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଏ ଉତ୍ତାପକୁ ଟାଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇଠି ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଝାରସୁଗୁଡା କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ, ସେଠି ପ୍ରଦୂଷିତ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଏବଂ ଯାହାର କି ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ଟାଣିକି ରଖିବ। ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏସବୁର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଯୋଉ ବାରିପଦା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆର ଏ ସହରର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେଠିକୁ ବାହାରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଠି ହୁଏତ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଡୋମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେଠି ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହଉଛି, ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଉତ୍ତାପ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଫଳରେ ଯାହାକୁ ହିଟ୍ ଡୋମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ଘଟୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଉତ୍ତାପ ଉପର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉନାହିଁ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ସ୍ତର ରହିଛି, ବାୟୁର ଚାପ ଅଧିକ ରହିଛି, ଇଏ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ଆସିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହଉନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଯେତିକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ଟାଣିକି ରଖେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାପମାତ୍ରା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଯେତିକି ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଆନ୍ତା। निश्चित भाव में धन्यवाद। मो सहित थे डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही थे परिवेशविद। सार आकलन अनुसार जदि गोटे भल वर्षा हुआ ताल जो ग्रीष्म प्रभाव लगी रही तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चली निश्चित भाव में लगाम लगी पारंता। धन्यवाद डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही। मो सहित अच्छा शरचंद्र साहू अच्छा पाणीपाग विशेषज्ञ। सार आपन को आलोचना को स्वागत करी। सर कि देखुं ये जो क्रमागत भाव राज्य में जो 17 दिन ग्रीष्म प्रभाव जारी होता है, गत कालीर जो कालबैशाखी थी सामान्य आश्वस्ति राज्यवासी अनुभूत करेंगे बोली आशा करा, किंतु सेभली किसी घटनी। आज सकाल सकाल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही है, तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चली पाखापाखि 14टी जिला जो रहा ताकू हिट वेव पाणीपाग हिट वेव वार्निंग पाणीपाग विभाग जारी करगुड़िक भद्रक, अनुगुल, मयूरभंज, केउंझर, बलांगीर, सोनपुर, नयागढ़, बौद्ध, गंजाम, जाजपुर, ढेंकानाल, बरगढ़, नुआपड़ा और केन्द्रापड़ा यही सबू जो जिलागुड़िक रहा पाणीपाग विभाग केन्द्र तरफ हिट वेव वार्निंग जारी करछि। तो प्रकृत में ये जो थिला कालबैशाखी थिला यार किसी प्रभाव पड़ानी श्रीयुत साहू? कालबैशाखी तो प्रभाव पड़ा कारण आप कालबैशाखी जो टेम्परेचर था काली राति आपंकर एतटा अनकम्फर्टेबिलिटी नाला, किंतु आपंकर तो कालबैशाखी हेले जे बर्तमान तो हॉट वेदर सीजन। हाँ हाँ बर्तमान तो हॉट वेदर सीजन माने ग्रीष्म ऋतु सूर्यंकर किरण प्रखर रहिबो। आज्ञा जेतिकी
ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ତ ଏତେ ଭେଦିନି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତାପରେ ଆଜି ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଲା ତ ଖରାପ ପଡିବ କାରଣ ଏଟା ତ ପ୍ରି ମନସୁନ ସିଜନ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ଥାଏ ଆଉ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବାଷ୍ପୀକରଣ ହବ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି କୌଣସି ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆଉ ହିଟ୍ ଯଦି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ନାହିଁ ସେ ଜୋର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତଳ ଭାଗରେ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ବା ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରେଇଲା ତାପରେ ଡ୍ରାଇ ରହିବ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହବ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ପାହାଡରେ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଏଇ ଯୋଉ ପକେଟରେ ପ୍ରାୟ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ରହିବ ସବୁଦିନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ 7 ତାରିଖରୁ କମିବ ଏବେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ବି ରହିବ ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯାହା ଉପକୂଳ ପାହାଡରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏଭଳି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ये जो आप जो कर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट आपण तादरे खुलासा करिसेंती जे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में क्रमागत पाणीपागर परिवर्तन पर सेठारे वर्षा लगी रही किंतु ए पाख आमर भारत वर्षर पाख होउची पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देश सेठी जेतेबेले वर्षा होउची बन्या परिस्थिति सेठी सृष्टि होउची किंतु भारत वर्षरे यही समय जितेबाला ग्रीष्म प्रभाव जारी होची तार कोनोसी प्रभाव पड़ुनी भारत वर्षर उपरे तो प्रकृतर कारण काण पड़ोसी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान जितेबाला वर्षा जारी रही भारत तार अनुभूत किसी रोनी शीत साहू कारण पाणीपाग जो रही तार सिस्टम से जो सिस्टम रही पाकिस्तान और अफगानिस्तान रोचे से आरब सागर जलीय बाष्प पाऊँ आज्ञा जलीय बाष्प प्रबल वर्षा करोची से आरब सागर किसी फ्लोटा भी आम पूर्व आड़ को आउची किंतु जलीय बाष्प मात्रा से अधिक जाऊँगी आड़ कम आउची जहाँफल जी जलीय बाष्प रोचे आपंकर राजस्थान गुजरात किसी पोर्सन में किसी किसी घड़घड़ी सब वर्षा होची आड़ू जो पवन आसूची विंड फ्लो पश्चिम दिगु आसला एबे तो कम अच्छी काली किंतु जो फ्लो रोला 30 तारीख पर्यंत से जलीय बाष्प नथिला जहाँपर कि शुष्क आ गरम पवन थिला आमर जोटा कि बालेश्वर बारिपदा आरिका भी टेम्परेचर बढ़ी जाऊला उत्तर ओडिशा रे किंतु एबे तार परिवर्तन आसीबो उपकूल पाटे रहिबो तार सेटी सिस्टम थिला एबे सेटी सिस्टम दुर्बल हेलानी दुर्बल हेले भी कारण कौन सिस्टम नहीं आम इंडिया परिदीशन रे जेकि अधिक जलीय बाष्प इंडिया आड़ को टाणिबो जहाँफल कि आपनकर गरम शुष्क पवन दउची आ जेतले बंगोपसागर बा आरब सागर किसी जलीय बाष्प आउची किछिटा सेटा फेवरेबल कंडीशन रहिले टेम्परेचर बढ़िया फल से काल बैशाखी करोची से अधिक वर्षा होनी आज्ञा सीधा साहू गोटे आकलन करा जाए जो ग्रीष्म दिने एप्रिल मास एवं मे मासरे कालबैशाखी जो सिचुएसन गोटे अनुभूत हुए किंतु एप्रिल मास पूरा संपूर्ण से मासरे कौन कालबैशाखी हैनी एवं मे मासर जो गत काली ये जो कालबैशाखी अनुष्ठित होता तो आम आशा करिपरिबा जेतेबेले कालबैशाखी अनुभूत हेले तापमात्रा किछि मात्रा रे कमी जाए तो कौन यही मे मासरे आम अधिकार अधिक कालबैशाखी आम आशा करिपरिबा शीत साहू हाँ मे मास कालबैशाखी रहिबो किंतु आभ्यंतर ओडिशा एते रहिबोनी 7-8 नौ जब आभ्यंतर ओडिशा हेला कारण जहाँ हम उपकूल पाटे हम मे लास्ट वीक आभ्यंतर ओडिशा हम किंतु अप टू 3rd वीक पर्यंत उपकूल पाटे लगी रही टेम्परेचर आपको 40-41 ऊपर अधिक हेनी जमी 44-45 होता उपकूल पाटे सेमती हेनी 41 मैक्सिमम रही 41 कभी 42 किंतु बेसी टेम्परेचर बढ़िबनी किंतु गुड़गुड़ी मझे मझे गुड़गुड़ी जो जलीय बाष्प रोचे फेवरेबल हेले कालबैशाखी कराइबो आज्ञा शीत साहू आउ गोटे साधारण प्रश्न रही जितेबाला जो आपंकर मंगलवार दिन बारिपदा सहर पाखापाखि 46.4 डिग्री सेल्सियस अनुभूत होता तापमात्रा और विश्वर जो 10 सहर को जिते कंट्री के आम आकलन कर बारिपदा सहर सेकेंड पोजिशन में पहुंचला और प्रथम थिला ओमान जहाँकि 49.2 डिग्री सेल्सियस थिला तार तापमात्रा किंतु आम देखिबा जे ये जो तापमात्रा केते दूर लोक मानू सह केते पर्यंत लोक मैंने गोटे तापमात्रा को सहन करें सही पारे और केते अधिका हेले लोक स्वास्थ्यग्रस्त हो जीवजंतु जहाँ भी क्षतिग्रस्त हे केते केते पर्यंत गोटे लिमिटेड रही आम तापमात्रा को आम सही पारिबा शीत साहू कारण आप जो देखुं कहते झारसुगुड़ा 45 डिग्री है कौट कहते 49 डिग्री है ये अवधि मात्र 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स होची पूर्व भी तापमान कल था भी तापमान कमी जाइए
ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରେସର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରି ମନସୁନ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରହୁଛି ଏଇଟା ଦିନର ଅବଧି ବଡ ରହୁଛି ଆପଣ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ସନରାଇଜ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଡେ ର ଡ୍ୟୁରେସନ ଟା କମ ରହୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ 5:30 ସମଥିଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1:30 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବାର ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢୁଛି ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କହୁଛନ୍ତି ସେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି କାରଣ ଆମ ମଣିଷର ତାପମାନ ରହୁଛି ଶରୀରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହିଲେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା କଥା କାରଣ ଯଦିଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଗଲେ ବଡିରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସରିଯିବ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଲୋକ ବେହୋସ ହେଇଯାଇପାରେ ତାର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାର୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ମଣିଷର ଯୋଉ ଶରୀର କେତେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଲାଗି ସତର୍କ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଗତକାଲିର କାଳବୈଶାଖୀ ଫଳରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କମିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କମିବ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ହେଇନି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ବାରିପଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 46 ଡିଗ୍ରୀ 46.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ जो जंगल में निया लगी से भी गोटे कारण होता पारे किंतु कौन यार प्रकृत कारण जिते आम रिपोर्टर से अच्छा राजगुप्ता अच्छा बारिपदा प्रतिनिधि से सीधा सड़क कहे मो सहित मुझे सीधा सड़क आलोचना करेंगे राज कि देखुं ये जो बारिपदा सहर जिते मंगलवार दिन जो तापमात्रा 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंची विश्वर जो 10टी जदि देश को आम आकलन कराए बारिपदा सहर गोटे सेकेंड पोजिशन में पहुंची तो सेठिकार लोक मैंने जनसाधारण मैंने आपको नहीं गोटे भयभीत होती जिते गोटे ये गोटे खबर आसिक पहुँचला तो प्रकृत कारण कौन राज विश्व सारा विश्व रे उत्तप्त सहर बारिपदा को गणाई तेणु द्वितीय स्थान में बारिपदा जो उत्तप्त सहर रही लोके बहुत भयभीत होते 46 डिग्री रु पार होता माने जो गरम ग्रीष्म प्रभाव 46 डिग्री पार होता तेणु आम अनुमान करूँ जो जंगल में गछ काटी दिया शिमिपाल निया लगी दिन को दिन गछर माने टाउन रु बहुत गछ माने काटी देउचंती घर कर दउचंती प्लॉटिंग कर दउचंती माने गछ दिन को दिन कटवार माने काटी दउचंती तेणु जहा फल ग्रीष्मर प्रभाव बहुत बढ़ुची एवं माने विश्वर उत्तप्त सहर भाव बारिपदा को गणाई 46 डिग्री पार है आज्ञा राज मत खाली कहे जिते जो ग्रीष्म प्रभाव जो मंगलवार दिन 46.4 डिग्री सेल्सियस पाखापाखि पहुंचीला गत काली जो कालबैशाखी होती बारिपदार किसी कालबैशाखी प्रभाव पड़ी सेठिकार आजिकार तापमात्रा किसी ह्रास होती कि राज बारिपदा मयूरभंज जिला बारिपदा भी देखा मिली तो सामान्य ह्रास पाई ग्रीष्मर प्रभाव तो सामान्य ह्रास पाई कारण कालबैशाखी जो भाव में हवा कथा तार देखा मिलनी तार सामान्य वर्षा ह्रास पाई ग्रीष्मर प्रभाव तो राजा गोटे प्रसंग आसते जो मंगलवार 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा पहुंची सेठाकार जो जनसाधारण मान अच्छा बारिपदा बासिंदा अच्छा से भितर कौन गोटे माने प्रभाव आसला एत बड़ जिते गोटे तापमात्रा आसूची तो से किभली मतामत कौन थी आपण पाखे जदि कौन अच्छा जनसाधारण अच्छा भी प्रतिक्रिया आम नहीं पार आम सहित जातीय स्तर जो पर्वत आरोही अच्छा गवेषक अच्छा सी आम सहित जोड़ी होती आम सीधा सड़क पचारा आज्ञा सर एमबीसी टीवी को स्वागत आपको करुच्ची कौन कहे जो आप जो ग्रीष्मर प्रभाव देखिले एत ग्रीष्म 46 डिग्री पार है कारण कौन आते भयभीत है कौन कहे धन्यवाद गोटे जिन हूँ 2017 रू 2010 2017 पर्यंत मु हिमालय चारिड़े बरफ आम ग्लोबल वार्मिंग रिसर्च करूँ साइंटिस्ट मान सहित बहुत माउंटेनियर्स ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कौन पड़ो फ्यूचर कौन हम सब आम प्रोजेक्ट कर
ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବୁଝି ନଥିଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ଏଫେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଇଟା ଯଦି ଧରାଯିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶ ଆମେ। ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପୁରାପୁରି ଗଛ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସେଠି ବସତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଡେଲି କେତେ ଗଛ କଟା ହଉଛି କହି ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ଗଛ କଟିଗଲା। ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବା ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପଡୁଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଆମେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଲେନି। ତେଣୁ ସେଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ମତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହିଁ ବାରିପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେମାନେ ଯଦି ପାଣି ଇଏ ନ ପାଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଛୁଆ ଟିକେ ପାରି ହେଇଥିଲା। ରିଜିନ୍ ହଉଛି ଆମର ବାରିପଦା ସହର ବହୁତ କମ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସହର ବଢିଗଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ରାସ୍ତା ବଢିଗଲା, ରାସ୍ତା ଚଉଡା ହେଲା। ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଚଉଡା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେ ଗଛ କାଟିଦେଲ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିଦେଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଯେତେ ଚଉଡା କରିସାରିଲ, ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିଲେ 3ଟି ଗଛ ରଖିଲନି, ଲଗେଇଲନି। ମଝିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁଗୁଡା ସେଗୁଡା ବି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପୁରା ପିଚୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇପର ଗୋଟେ ବାହାରେ ତଳୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଇଆଡେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ଏଫେକ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ରିକାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଜଳହସ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ, ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତରେ ନ ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହଉ, ଆମ ଏରିଆରେ ବି ନ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଭିତରେ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗଛ କାଟିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟ ଗଛ ରୋପଣ କରିବେ। ହଁ, ସେଠି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଆଁ ଲଗାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଟା ମଣିଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନଟା ହଉଛି ମହୁଲ ସିଜିନ। ମହୁଲ କାଳେ ପଶୁମାନେ ଖାଇ ନେବେ, ତାଙ୍କର ସେ ପଢେଇ ପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଗଛ ଜଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଠି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଦେବା କଥା। ଯଦି ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଥରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେଟା କରିବେନି। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ନ କାଟନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ନ କାଟିକି ତଳକୁ ନ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲାଥର 36, 35 ବି ଆମେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ଆଜି 46 ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି 50 ଉପରେ ବାହାରି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଘରୁ 11ଟା ପରେ ବାହାରି ପାରିବା ତ? ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତି କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସଚେତନତା ହବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ମାନେ ଜଣେ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହବ? ଜଳ ସ୍ତର ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ରୋଡ ବିଲ୍ଡିଂର ପାଖରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ହଉଛି, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ତାତୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଗ୍ଲୋବ ମାନେ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ପୃଥିବୀର ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଉତ୍ତାପ ଯୋଉ ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି, ବଢୁଛି, କମୁଛି, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି 46 ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବରଫପାତ ହଉଛି। ଯେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମିରେ କି ପାଣି ଦେଖିନଥିଲି, ସେଠି ବରଫପାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ଏଫେକ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ, ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ, ସେଇଟା ଏବେକାର ଜେନେରେସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବୁ ଆମ ପଛକୁ, ଏବଂ ଏଇ ୱାର୍ମିଂ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, এটা সত্য কথা। কারণ সেটা ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମ ପ୍ରତିଟି ଲୋକକୁ ଦରକାର, ପ୍ରତିଟି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତି ଆମ ମତରେ ଆମେ ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବଣ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଆଁର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲା କି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା କମିଲାଣି କି ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ରାଜ? ଦେଖନ୍ତୁ,
କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସଠିକ ତ ଖବର ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ 30-35ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବ କେତେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ଗଛ କାଟି ଦିଆହଉଛି ସେଇ ଶିମିଳିପାଳ ପଦଦେଶରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କି ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ନିହାତି ଇଏ ସଜାଗ କରିବା କଥା ସଚେତନ କରିବା କଥା। निश्चय धन्यवाद मो सहित थिले बारिपदा प्रतिनिधि थिले राज गुप्ता आपको धन्यवाद आप आलोचना सामिल होते बारिपदार जितेबाला 86.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमात्रा बढ़ी जाता बारिपदा सहर में गोटे कोकुआ भय सृष्टि होता है गोटे तापमात्रा बारिपदा सहरवासी किभली चलप्रचल करेंगे आगू काले तापमात्रा बढ़ कि कम या समस्त गोटे मनरे गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होता कि जितेबाला काल बैशाखी गतकाली अनुभूत होती सीधा सड़क सहित लाइव रे थिले जोगाजोग करुले से कहूया अनुसार बारिपदा सहर में काल बैशाखी जो तार किसी प्रभाव पड़ता है क्या बा वर्षा अनुभूत होता है कि प्रभाव पड़ेनि जे तापमात्रा ह्रास घट सविशेष सूचना देते निश्चित भाव में जो आसंता काली ये जो 7 तारिख पर्यंत तापमात्रा बलवत्तर पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने सूचना दौरान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र स्पष्ट निर्देश होती वेट वेव वार्निंग दि जाए पाखापाखि 14टी जिले में आज हिट वेव्र परिस्थिति सृष्टि होगुड़िक है भद्रक अनुगुल मयूरभंज केन्दुझर बलांगीर सोनपुर नयागढ़ बौद्ध गंजाम जाजपुर ढेंकानाल बरगढ़ नुआपड़ा और कंद्रापड़ा यही 14टी जिला प्रति हिट वेव्र वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं यही उपकूलवर्ती जो जिलागुड़िक रहा ये गरम जो गरम स्थिति अनुभूत हो निश्चित भाव में यही सबू अंचल जेहेतु गरम प्रभाव लगी रोचे तापमात्रा बढ़ुची ताकू नहीं आसंता 7 तारिख पर्यंत कौन आश्वस्त हो जितेबाला मे मसरे काला बैशाखी गतकाल अनुभूत होता मे मसरे आउ काल बैशाखी स्थिति अनुभूत हो पाणीपाग विज्ञानी मैंने स्पष्ट कर निश्चित भाव में जो काल बैशाखी जिते अनुभूत हो तापमात्रा निश्चय निश्चय ह्रास हो तेणुक ए सिचुएसन किभली आम आपको फेस करवा एवं केते जो तापमात्रा रोचे जनसाधारण हूँ कि जीवजंतु हूँ केते पर्यंत आम चलप्रचल कर विशेषज्ञ मैंने स्पष्ट निर्देश जारी कर समय कई बाहर को न जावाक निर्देश दौरान मो सहित अच्छा जितेन्द्र सेठी अच्छा कटक प्रतिनिधि जितेन्द्र आलोचना को स्वागत करी जितेन्द्र किभली देखुं आप कटक सहर अच्छा गत कालीर काल बैशाखी कटक अनुभूत होता पाखापाखि 2टा-3टा समय से वर्षा अनुभूत होता वर्षा पर कटक सहर स्थिति केमिति अच्छी जे तापमात्रा कमी ना पूर्वपरी अनुभूत होउची जितेन्द्र देखंतु जलंता कड़े कटक भाजी होउथिबा बेले काली सामान्य आश्वस्ति देइतला काल बैशाखी वर्षा काली जेतबेले गोटे समय थिला सेतबेले समय रे अल्प समय पई वर्षा होइतला कटक रे जहा द्वारा सामान्य आश्वस्ति आस्तिला लोक माने वर्षा नबा पई किए छात ऊपर को जाइतिले तो किए रास्ता ऊपर को आसीतिले वर्षार परिमाण जेतिकी थिला ताडो घड़घड़ीर परिमाण भी ताडो अधिका रहितिला सेति पई बहुत कम समय काली कटक रे वर्षा होइतला जहा द्वारा सामान्य तातिर आश्वस्ति मिलितिला किंतु आज पुणी सकाळु से समान परिस्थिति सृष्टि होईची जो भली भाबे खरा कटक रे प्रत्येक दिन हुए आज सकाळु सेमती खरा रहिची वर्तमान सुधा जहा तापमात्रा रेकॉर्ड करा जायची एबे कटक रो तापमात्रा 41 डिग्री रहिची जहा कि जनजीवन अबिका रास्ता रे जहा आपण देखुचंती गोटे साधारण लोकटी जीवा पे कष्टकर होई पड़िची कोनोसी लोक जदि कोनोसी काम को जाउचंती कि हमर जो रास्ता रे टली वाला होंतु कि रिक्शा चालक होंतु से माने गोटे प्रकार तांकर व्यवसाय ठप पड़ी जाइची ए खरारे कार्य काम करिया पई से माने गोटे प्रकार माने बाहरु ना दिया रास्ता लोक भी रास्ता रे विशेष जेबोली देखा जाउ नांती जहाँ एसआरसी पक्षर गाइडलाइन रही दिन 11 रु दिन 3टा पर्यंत बाहर को बाहरिबा मना से कटक सहर जो रेड अलर्ट रे रोची से लोक मानकर जानवाहन चलाचल लोक मानकर जीवा आसिया गोटे प्रकार वर्तमान ठप हो जाइए जो कौन जरूरी कम लोक जदि किसी बाध्यता रोचे ताले से बाहर कम जाऊँच आम जोड़ा आम सहित सीधा सड़क अच्छा स्थानीय बासिंदा अच्छा सार काली अल्प वर्षा होता कटक रे टिके खुशी लगुला किंतु पुणी आज सकाळु समान परिस्थिति जेमती खरा हवा कथा सकाळु आरंभ होईची गोटे बाहर को बाहर कष्ट हो पड़ुची कि
ଖରା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବ। କାରଣ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହଉଛି, ଇଏ ଖାଲି ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହଉଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ମାନେ ସଫର ରହୁଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଗଛ ଗୁଡା କାଟିଦେଲେ। କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ ର ପାଣିଟା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳଟା ଭୂତଳକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି, ସିଧା ବାହାରକୁ ବୋହିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ପ୍ଲାନ କରୁଛେ 20 ବର୍ଷ ଆଗକୁ, ଭିଜନ 2028, ଭିଜନ 2030, ଭିଜନ 2040, ସେ ଅନୁସାରେ ଗଛ ଲଗାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଚାଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗଛ କାଟି ଚାଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମଙ୍ଗଳୁରୁ ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ଗଛ କଟିଲାଣି। ମୁଁ ତ କାଲି ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାରେ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ଶହ ଶହ ଗଛ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାପରେ ରାସ୍ତା କରିବା। ଆରେ ଗଛ ଆଗେ ରାସ୍ତା କରି ଗଛଟା କାଟିଦେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗା ପୂରଣ କରିବ କି? ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଦୂରେ ଏତେ ଏସି, ଏତେ କୋଠା ଘର, କଂକ୍ରିଟ, ଜଙ୍ଗଲ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ସେ ଘରେ ବସି ସାଲାରୀ ନେଉଛି। ଯଦି ବର୍ଷକୁ 50ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତା, ଶହ ଶହ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସରକାର ଏତେ କାହା ପ୍ରତି କେୟାର ନାହିଁ, ଲୋକ ତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଗରୁ କଣ ରାଜନୈତିକ ସମୟରେ ରାଜା ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କୂଅ ତଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଥିକ ବାଟରେ ସେ ତାର ରେଷ୍ଟ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିରୁ କୂଅରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇକି ଗଲା। ଏବେ ତ କୋଉଠି କୂଅ ନାହିଁ କି ଗଛ ନାହିଁ, ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଗରମରେ ସରି ସରି ଗଲେ, ସରି ସରି ଆସିଲେ, କାହାର କାହାକୁ କେୟାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରିଲା, ଯିଏ ପାରିଲା ଠକିଲା, ପୁରା ଚୂନ ଲଗେଇକି ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 2026 ଯାହା ପ୍ଲାନ ଆସୁଛି, ଆଉ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, 47 କି 48 ଡିଗ୍ରୀ ଏବେଠୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଯୋଉଠି ଯିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହାରେ କିଛି ପାଣି ରଖିବା ପକ୍ଷୀ ପିଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ମରିଯିବେ। ଆଉ ତ ସେ ଯୋଉ ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜଳି, ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ବଢିଲାଣି। ସେମାନେ ତାପମାତ୍ରା ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ମଣିଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 52 କି 54 ଡିଗ୍ରୀ ଯିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯିବେ। ଏବେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପାୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଟି ସଚେତନ ହେଲାଣି, ORS ପିଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ନେଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ନେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନର୍ମାଲ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କାରଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଘୋଡା, ଗାଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା ଏସି, କିନ୍ତୁ ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଉପରେ ପାଣି ମାନ ଦବା, କି ରାସ୍ତା କଡରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପାଣି ଦବା, ଗୋଟେ ଗାଈ କି ପାଣି ଟିକେ ଦବା, ଏସବୁ କାମ କରିବାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସି ଲଗେଇକି ଏସି ଘରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଲାଇନ ପଳଉଛି ସେଦିନ ଛଟପଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିପଦ। ମେଡିକାଲ ଯିବେ, ମେଡିକାଲରେ ଦୁନିଆ ସାଲାଇନ ନେବେ, ତା ପାଇଁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ କଟକର ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ସିଏ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, କିଭଳି ତାର ରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହର ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷର ସହର ଏବଂ ସେଠିକାର ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯାଉଛି এই ସମୟରେ, এবং ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ 41 ডিগ্রি পাখাপাখি পৌঁছিলানি দিনের তাপমাত্রা, এবং গতকালির যে কালবৈশাখীর কৌশি প্রভাব পড়েনি, এবং গতকালি দিন গোটে বেড়ে এই যে কালবৈশাখী অনুভূত হয়েছিল এবং কাঁ ভাঁ বর্ষা হয়েছিল, এবং ভাবুলে কটকবাসী ভাবুলে কিছু তাপমাত্রা পরিবর্তন হব, কিন্তু সেভাবে কৌশি পরিবর্তন ঘটিলানি। কিন্তু গোটে জিতেন্দ্র গোটে প্রশ্ন আসুচি, যেতবে এই কালবৈশাখী আমি আশা করলে গ্রীষ্ম দিনের পাখাপাখি এপ্রিল মাস এবং মে মাসে কালবৈশাখী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, কিন্তু এপ্রিল মাস বিতিগলা কৌশি কালবৈশাখী অনুষ্ঠিত হলানি। পাখাপাখি 17-18 দিন গ্রীষ্ম প্রভাবে সারা রাজ্যবাসী গোটে অনুভূত কলে এবং গ্রীষ্ম প্রভাবে আউটি পাউটি হলে, কিন্তু গতকালির কালবৈশাখী রাজ্যের কেতেক অংশে সামান্য মানে বর্ষা হয়েছে এবং কোটি কোটি ঝড় তোফান বি হয়েছে, কিন্তু আগুক আমি আশা করিপারিবা এভাবে গোটে কালবৈশাখী যদি অনুষ্ঠিত হব এবং মে মাসে একাধিক কালবৈশাখী হব, তাহলে নিশ্চিত ভাবে তাপমাত্রা কমিব বলে গোটে আমি আশা করিপারিবা। জিতেন্দ্র, 2019 মে মাস 3 তারিখ কথা আমি মনে রখিছু। সেদিন এমিতি এক কালবৈশাখী আসিଥିଲା, যেমতি গোটে ছোট বাত্যার রূপ নেইଥିଲା। সি কটকর বিভিন্ন গছ, বিভিন্ন লাইন খুঁটি উপাড়ি যাইଥିଲା। ବର୍ଷା ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ କି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଭଳି କେମିତି କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁନାହିଁ। ଯାହା କାଲି ରାତିରେ ବି କଟକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, କିଛି ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ କି ସକାଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରାତିରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଯାହା ଯେମିତି କଟକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ସେଇଭଳି ଭାବେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେବେ କଟକ
रेड अलर्ट केबे कटक रे जारी करा जायतिला येलो कि ऑरेंज अलर्ट भितर कटक रही थाए किंतु चलित वर्ष खरा एते मात्रा रे बढ़िची तो कटक को रेड अलर्ट जारी करा जायछि जो आपण काला बैसाखी कथा कहूतिला काला बैसाखी एबे सेही परिमाण रो हो नाही लोक आशा रखुचंती वर्षा टिके हेले तातिरो टिके आश्वस्ति पाइबे किंतु से बळी हो नाही किंतु लोक जो गछ काटी दउचंती ए तार गोटे मुख्य प्रभाव बोली जहा स्थानीय बासिंदा कहउचंती तथापि मु आउ जणे आम संगे बासिंदा अछंती मु ताको संगे चिरासळ जोडुची सर आमे जहा विगत दिन माने देखु आगुरु एप्रिल मे मासे रे कालो बैसाखी आसे कटक टिके ठंडा पड़े लोक मान टिके रातिरो आश्वस्ति अनुभव करन किंतु से बळी कालो बैसाखी बे आस्तुनी कोन ता कारण बोली आपण भाबुचंती शुणु आमे डेभलप ना रे आमे जो कोठाबाड़ी रास्ता एगुड़ा सब करि चलीचे आमर प्राकृतिक जिनस गुड़ा बहुत जिनस नष्ट हो जाउची गछ कटा हो जाउची डेभलप ना रे आमे सहर रे रहउचे गोटे सहर रे आगुरु सीडी एपटे साइड रे देखंतु बहुत गछ बुर्ज थिला किंतु एबे सेटा को गछ काटिकरी बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग करा चलीची तो प्रकृति सहित आमे जेमति खेलुचे प्रकृति भी आम सहित सेमति खेलुची आउ जिनस बहुत जिनस गाड़ी गुड़ा भी बहुत बढ़ी गलानी जिनस गछ आमे प्रतिदिन काटुचे डेभलप ना रे जो जो अनुଯାयी गछ आमर लगेଇବା କଥା से जिनस लगेई पारु नाही देखुचंती आमर मैक्सिमम ओडिसा रे जत्ते भी जंगल अछि एबे भी से जळीबारे लागिची आमर वन्य जंतु सब माने जो प्राकृतिक उपाय रे जो बंचुतिले से भी मरिबा स्टार्ट करि सरलेनी तो ये सब जो प्रकृतिर सहित जो आमे जो खेल खेलुचे प्रकृति ता बदल रे हमकु ये सब जिनस बहुत कष्ट आगु आमर जो आगामी पीढ़ी जो आसुचंती भाबंतु एबे जो माने आज मु सकाळे देखिची 6 रु 30 डिग्री तापमान रु उर्ध मु अनुताप करली भाबंतु 5 रु 10 वर्ष पर पीढ़ी जो धन्यवाद मो सहित थिले जितेंद्र सेठी थिले कटक प्रतिनिधि एवं कटकर बासिंदा को से प्रतिक्रिया नौते कि कटक उत्ताप वृद्धि पाँच गतकाली जिते काल बैशाखी अनुष्ठित होती तार कौन प्रभाव एपर्यंत पड़नी सका सका उत्ताप तापमात्रा बढ़ी बढ़ी चली किंतु पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने सूचना दौरान जे आगामी 7 तारिख पर्यंत भली परिस्थिति जारी रही मे मसरे जिते काल बैशाखी अधिकरू अधिक अनुष्ठित होपर तापमात्रा ह्रास हम बोली जमापड़ी किंतु दीर्घ 17 दिन जिते ग्रीष्म प्रभाव जारी होता राज्य में गतकाली जो काल बैशाखी भावुले राज्यवासी भावुले कि तापमात्रा ह्रास घटव सामान्य आश्वस्ति मिलू से कौन परिलक्षित है ना जहाँफल पुणी आशा करे केबे काल बैशाखी हम और राज्य में जदि गोटे भल धरणर गोटे वर्षा हुए ताहले ए जो तापमात्रा अच्छी निश्चित भाव ह्रास घटव आम आलोचना सारे मो सहित थे डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही थे परिवेशविद शरद चंद्र साहू थे पाणीपाग विशेषज्ञ और कटक प्रतिनिधि थे जितेंद्र सेठी और बारिपदा प्रतिनिधि थे राज गुप्ता। आपण समस्त को धन्यवाद। नमस्कार।